Fiat 126 ili ti njegova najrasprostranjenija varijanta Fiat 126P, proizvođen mahom u Poljskoj. 28 godina proizvodnje od 1972. do 2000. godine. Ispod haube je motor od 652 kubna centimetra, redni dvocilindarski, razvija 24 konjske snage i 41 Nm obrtnog momenta. Dobro ste čuli, nije greška. Od 0 do 100 zalet traje 39,8 sekundi, a maksimalna brzina 105 na sat. Inače, neki moj mali utisak vožnje jeste da će tih 105 na sat biti pa teško dostignuto, ali je zato automobil izuzetno lak na volanu, malo jeste bučan, praktično mogu da ga okrenem bilo gde, osim na mestima gde ne mogu da ga okrenem, a zato je tu Dežo, jer je on jedini čovek na celoj zemaljskoj kugli koji na ovoj konkretnoj peglici zna da pronađe rikverc. Dežo i Zita Hegedjuš druže se sa ovom peglicom još od prvog dana 1980. godine. Gde ste sve bili sa ovom peglicom? S ovom peglicom bili smo u Dubrovniku, bili smo u Budimpešti, bili smo na Sućesci, malte ne obišli sve. Fiat 126 ili ti po naški peglica kompletno je autorsko remek delo Fiatovog dizajnera i stiliste Serđa Satorelija. Napravljen kao naslednik legendarnog Fiata 500, zahvaljujući nešto ravnim linijama, što će kasnije biti primenjeno na Golfu, doneo je više prostora u kabini, a samim tim i veću udobnost i veću bezbednost. Korekcija na motoru da se anlaser umesto gore postavi sa strane omogućila je da se zadnja klupa pomeri nazad za 10 cm, što u ovom automobilu itekako mnogo znači. Kakva je udobnost? Udobnost je podnošljivo, dobar. Jednom kad smo išli u Dubrovnik, bilo nas je 4 i usput ponegdje popili kafu, 12 sati smo došli. 4 ljudi i sav prtljak. 4 ljudi i prtljak koji smo nosili, to je bilo na krovu gore vezan, na baktrege. Koliko je peglica bila fenomen u Poljskoj, govori činjenica da je specijalno za nju bila konstruisana minijaturna kamp prikolica oznake Nivadov 126. Poljski turisti dolazili su njome na naš Jadran i uglavnom bi od točkova pa do plafona tu prikolicu napunili robom za preprodavanje, šverc, komerc i na taj način finansirali letovanje. Koliko je ovaj auto prešao za 4,5 decenije? Ovaj auto je jednom obrnuo ceo sat i prešao je plus 24.000 km. Iako je u matičnoj Italiji proizvedeno nešto više od 1.000.000 primeraka, glavnina globalne proizvodnje odvijala se u namenski izgrađenoj fabrici u mestu Bijesko-Bjali u Poljskoj. Kako si uspeo ovako lepo da sačuvaš automobil? Koja je tajna održavanja? Tajna održavanje zimi da bude garažira i da ne bude prljav. I ne presiljavati i ne previše opterećivati. Ne treba pregrejavati da bi mogao duže motor da bude. Iako su u Poljskoj postojale poprilično duge liste čekanja od nekoliko godina od momenta kada uplatite ovaj automobil, do polovine 80-ih parkinzi ispred stambenih zgrada praktično su se napunili peglicama. Takođe, ovaj automobil mogli ste da kupite i preko reda, ukoliko biste od države dobili poseban bon za zasluge kao građanina.
Čitaj za cinkarenje članova sindikata Solidarnost u vašoj mesnoj zajednici. Kakav je tvoj doživljaj vožnje? Kako se ti osjećaš u ovom autu? Ja se u ovom autu dobro se osjećam. Kad sednem, prosto se smirim kad vozim. Smiri čoveka. Ne treba juriti, preko 80 ne vozim nikad. Moram priznati da se ova peglica, koja se inače, ako ne znate, pali na poteznicu kao Fića nekada, odlično vozi na 80 na sat i verujte mi, u gradu ćete sa njom stići svuda i, što je možda najvažnije, parkirati se gde god poželite. Peglica je bila odlično prihvaćena u zemljama istočnog bloka. U Poljskoj je imala nadimak Maluh, što znači mališan. U Mađarskoj se zvala Kiš Poljski, a specifične verzije proizvođene su za lokalno tržište u Štajeru u Austriji. A takođe, ova peglica ima i terapeutska svojstva. Kad vidim da je deda ljut, onda sredim da ga idemo malo u vožnji, malo pazarimo i malo vozi, onda se smiri kad se vratimo kući. Zadovoljan je i nema svađa, nema ništa. O brojnim modifikacijama peglice nećemo ovaj put. Zaključit ćemo samo da je do 2000. godine proizvedeno u Poljskoj preko 3 miliona primeraka. A to je jedan bitan pokazatelj uspeha ovog modela.